हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए गए हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन से ये मुराद है कि हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं और इसमें जो वेरिएबल है x और y, तो x और y के जो दो वैल्यू हम फाइंड करें तो उस पर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। तो इस गिवन इक्वेशन जो है इसमें एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तरीक़ाकार ये है कि हम लीनियर इक्वेशन से या x या y की वैल्यू फाइंड करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन किया है 2x - y = 3, इसको हम 1 नाम देंगे। इसके बाद क्वाड्रेटिक वाला x² + y² = 2, इसको हम 2 नाम देंगे। हम इक्वेशन 1 को लेंगे और इससे x या y की वैल्यू फाइंड करेंगे। टेक इक्वेशन 1 2x - y। इसके बाद हम y को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x = y + 3। हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 3 को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 2x - 3 हो जाएगा और यहाँ पे y रह जाएगा, इसको हम 3 नाम देंगे। अब इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। y की जगह हम 2x - 3 पुट करेंगे तो पुट इक्वेशन 3 इन 2, तो ये हो जाएगा x² प्लस y की जगह 2x - 3, 2x - 3 होल स्क्वायर = 2 हो जाएगा। इसके बाद 2x - 3 होल स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला बनता है a - b होल स्क्वायर विच इज़ a² + b² - 2ab। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस a² है तो 2x होल स्क्वायर प्लस b² है तो 3² माइनस 2ab है तो 2 × 2x × 3 = 2। इसके बाद 2x होल स्क्वायर से आएगा 4x², तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x²। 3² से आएगा 9 + 9, फिर -2 × 2x × 3 से आएगा -12x, और इस 2 को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये -2 हो जाएगा = राइट साइड पे 0 रह जाएगा। x² और 4x² से आएगा 5x², फिर -12x, फिर 9 - 2 से आएगा +7 = 0। इसके बाद इस इक्वेशन को हम बाई फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा 7x² 5x² और 7 का, तो प्रोडक्ट इससे आएगा 35x² और सम -12x। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिसका अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास आए 35x² और जिसका अगर हम सम ले लें तो हमारे पास आए -12x। तो वो दो नंबर है -7x -5x। तो हम 12x की जगह लिखेंगे -7x -5x, 5x², फिर -5x, फिर -7x, फिर +7 = 0। यहाँ पे हम 5x कॉमन लेंगे तो x - 1 रह जाएगा। यहाँ पे -7 कॉमन लेंगे तो x - 1 रह जाएगा = 0। इसके बाद x - 1 को कॉमन लेंगे, x - 1, फिर 5x - 7 लेंगे = 0। इसके बाद दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे तो x - 1 = 0 implies that x = +1, और इसी तरह 5x - 7, तो 7 को जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये +7 हो जाएगा 5x = 7। इसके बाद पायो को यहाँ पे डिवाइड करेंगे और यहाँ पे, तो पायो और पायो कैंसिल, x = 7 ओवर पायो।
اس کے بعد ہم y کی ویلیو فائنڈ کریں گے. تو ہم ایکویشن 3 میں یہاں پہ پہلے x کی جگہ 1 پٹ کریں گے, پھر 7 اوور 5 پٹ کریں گے. پٹ x equal to 1 in equation 3. equation 3 ہے 2x minus 3 equal to y. 2x minus 3 is equal to y. تو ہم x کی جگہ 1 پٹ کریں گے تو 2 into 1 ہو جائے گا. 2 into 1 minus 3 is equal to y. 2 into 1 سے 2 minus 3 equal to y. 2 minus 3 سے آئے گا minus 1. تو minus 1 is equal to y اور y is equal to minus 1. اس کے بعد ہم ایکویشن 3 میں یہاں پہ x کی جگہ 7 اوور 5 پٹ کریں گے. تو یہ ہو جائے گا 2 into 7 اوور 5 minus 3 is equal to y. 2 کو 7 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 14 ہو جائے گا. مائنس ڈیوائڈ بائی 5 minus 3 is equal to y. اس کو ہم سالو کرتے ہیں تو یہاں پہ LCM پایو ہو جائے گا. پھر پایو کو جب ہم یہاں پہ ملٹیپلائی کریں تو 14 رہ جائے گا. مائنس جب یہاں پہ ملٹیپلائی کریں تو پایو انٹو 3 سے 15 آ جائے گا is equal to y. 14 minus 15 سے آئے گا minus 1 implies that y is equal to minus 1 divided by 5. تو سولوشن سیٹ ہمارے پاس اس طرح آئے گا. پہلے x کی ویلیو یہاں پہ لکھیں گے تو x کی ویلیو جب 1 تھی تو y کی ویلیو -1 تھی تو 1 - 1 ہو جائے گا. اسی طرح x کی ویلیو جب ہم نے 7 اوور 5 پٹ کیا تو y کی ویلیو -1 اوور 5 تو 7 اوور 5 -1 اوور 5. تو یہ ہوا اس کا سلوشن. کویسچن نمبر 1 پارٹ 2 میں گیون ہے x plus 2y is equal to 0 اور x square plus 4y square is equal to 32. اس کو لینئر ایکویشن کو ہم نے 1 نام دیا اور کوارڈریٹک ایکویشن کو 2 نام دیا. پھر ہم نے لینئر ایکویشن لیا x plus 2y equal to 0 اور x کی ویلیو فائنڈ کیا تو x is equal to -2y. اس کو ہم نے 3 نام دیا. اس کے بعد ایکویشن 3 کو ایکویشن 2 میں پٹ کیا تو ہم نے x کی جگہ -2y پٹ کیا تو -2y ہول اسکوائر پلس 4y اسکوائر از اکول ٹو 32. اس کے بعد -2y اسکوائر ہمارے پاس برابر ہے 4y اسکوائر کے تو 4y اسکوائر پلس 4y اسکوائر سے آیا 8y اسکوائر. اس کے بعد ہم نے 8 کو ڈیوائڈ کیا بوتھ سائڈ تو 8 اور 8 کینسل 8 1 = 8 8 4 = 32 تو y اسکوائر از اکول ٹو 4. اس کے بعد ہم نے اسکوائر روٹ لیا بوتھ سائڈ یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی تو اسکوائر اور اسکوائر روٹ کینسل پلس -4 رہ گیا تو y از اکول ٹو √4 برابر ہے 2 کے تو y از اکول ٹو +-2. پھر ہم نے ایکویشن 3 میں یہاں پہ y کی ویلیو 2 پٹ کیا تو x کی ویلیو ہمارے پاس آئی -4. اس کے بعد یہاں پہ ہم نے y کی ویلیو -2 پٹ کیا تو x کی ویلیو ہمارے پاس آئی 4. تو سلوشن سیٹ کیا آیا -4 اور 2. x کی ویلیو جب -4 تھی تو وہاں پہ y کی ویلیو +2 تھی. اسی طرح x کی ویلیو جب +4 تھی تو y کی ویلیو -2 تھی. تو یہ ہمارے پاس آیا سلوشن سیٹ. کویسچن نمبر 1 پارٹ 3 میں گیون ہے 2x - y is equal to 8 اور x square plus 4x is equal to y. لینئر ایکویشن کو ہم نے 1 نام دیا اور کوارڈریٹک ایکویشن کو 2 نام دیا. اس کے بعد ایکویشن 1 کو ہم نے لیا 2x - y is equal to -8. اس کو ہم نے y کے لیے سالو کیا. سب سے پہلے اسٹیپ میں ہم نے y کو رائٹ سائڈ پہ شفٹ کیا تو +y ہوا. اس کے بعد -8 کو لیفٹ سائڈ پہ شفٹ کیا تو +8 ہوا تو 2x + 8 is equal to y. اس کو ہم نے 3 نام دیا. اس کے بعد ایکویشن 3 کو ہم نے ایکویشن 1 میں پٹ کیا. y کی جگہ ہم نے یہاں پہ 2x + 8 پٹ کیا تو x² + 4x x² + 4x is equal to y ہے تو y کی ویلیو 2x + 8 ہو. اس کے بعد 2x کو ہم نے لیفٹ سائڈ پہ شفٹ کیا اور +8 کو بھی لیفٹ سائڈ پہ تو دونوں پلس سے مائنس ہوئے تو 4x - 2x سے آیا 2x ہو تو x² + 2x - 8 is equal to 0. اس کو ہم نے بائی فیکٹرائزیشن سالو کیا.
तो यहाँ पे प्रोडक्ट किया थी एक्स स्क्वायर और -8 के प्रोडक्ट से आता है -8x², और यहाँ पे सम 2x था, तो वो दो नंबर 4x और -2x थे, तो हमने 2x की जगह 4x और -2x को पुट किया। यहाँ पे हमने x कॉमन लिया तो x + 4 रह गया। इसी तरह यहाँ से -2 कॉमन लिया तो x + 4 रह गया। फिर x + 4 को दोनों से कॉमन लिया तो x - 2 रह गया। तो x + 4 × x - 2, इसको हमने अलग अलग 0 के बराबर लिखा, तो हमारे पास x की दो वैल्यू आई, एक -4 और दूसरा 2। फिर हमने इक्वेशन 3 में x की जगह -4 को पुट किया तो y = 2 × -4 + 8, तो 2 × -4 से आया -8 और +8, तो -8 और +8 से आया 0। इसके बाद इक्वेशन 3 में हमने x = 2 पुट किया तो y = 2 और x की जगह 2 × 2 से 4 + 8 से 12, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास इस तरह आया -4 0, यानी x की वैल्यू जब -4 थी तो y की वैल्यू 0 थी। इसी तरह x की वैल्यू जब 2 थी तो y की वैल्यू 12 थी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 में गिवन है 2x + y = 4 और x² - 2x + y² = 3। हमने लीनियर इक्वेशन को 1 नाम दिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 नाम दिया। इसके बाद हमने लीनियर इक्वेशन लिया 2x + y = 4 और इसमें से y की वैल्यू फाइंड किया तो 4 - 2x हो। इसके बाद इक्वेशन 3, इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट किया, y की जगह हमने 4 - 2x को पुट किया तो x² - 2x + 4 - 2x होल स्क्वायर = 3। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बना a - b होल स्क्वायर विच इज़ a² + b² - 2ab। तो a की जगह 4 है और b की जगह 2 है, 2x है, तो 4² + 2x होल स्क्वायर -2 × 4 × 2x = 3। इसके बाद 4² हमारे पास बराबर आया 16 के। इसी तरह 2x होल स्क्वायर से आया 4x² और 2 × 4 × 2 से आया 16x। इसके बाद x² और 4x², इससे आया πx²। फिर -2x और -16x से आया -18x और 16 - 3 से आया +13। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना πx² - 18x + 13 = 0। इसको हमने बाई पिक्चराइजेशन सॉल्व किया तो हमारे पास x की दो वैल्यू आई, एक 1 और दूसरा 13 ओवर पायो। इसके बाद x = 1, इसको हमने इक्वेशन 3 में पुट किया x की जगह, तो y = 4 - 2 × 1, तो 2 × 1 से 2, तो y = 4 - 2 विच = 2। इसके बाद 13 ओवर पायो को हमने इक्वेशन 3 में x की जगह पुट किया तो 2 × 13 ओवर पायो हुआ, तो 2 × 13 से आया 26, तो 4 - 26 ओवर पायो। इसके बाद हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, तो पायो और 1 का एलसीएम पायो है। फिर जब एलसीएम को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो पायो × 4 से 20, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो पायो और पायो कैंसिल हुआ तो 26 रह गया। 20 - 26 से आया -600, तो -6 ओवर पायो y की वैल्यू हमारे पास आई। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आया, x की वैल्यू जब 1 थी तो y की वैल्यू 2 थी, तो 1/2। इसी तरह जब x की वैल्यू 13 ओवर पायो तो y की वैल्यू -6 ओवर पायो हमारे पास आई। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।